काली पूजा पर मानवता की आराधना। बराकर में वेस्टर्न क्लब ने काली माता की भक्ति को समाज सेवा से जोड़ा। बुधवार को क्लब परिसर में आयोजित हुआ एक दिवसीय रक्तदान शिविर। थैलेसीमिया पीड़ितों की मदद के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉ संजीत चटर्जी की देखरेख में 20 यूनिट रक्त संग्रह कर पेश की गई मानवता की मिसाल। क्लब के सदस्य देवव्रत अधिकारी, दिव्येंदु मुखर्जी, राजू पंडित, पल्लव मुखर्जी, प्रदीप दा और टीम ने मिलकर इस आयोजन को बनाया सफल। काली पूजा के इस पावन दिन समाज सेवा के भाव ने बराकर में रचा नया अध्याय। আমাদের বরাকর বাস স্ট্যান্ড সার্বজনীন কালী পূজা কমিটির তরফ থেকে এবং ওয়েস্টার্ন ক্লাবের তরফ থেকে আমি বলছি, আমাদের এটা আজকে 43 বছর পূর্ণ হলো মা কালী পুজো এবং একটা মহৎ কাজ যে করতে হয় আমাদের। আমরা একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি থ্যালাসেমিয়া বাচ্চাদের সাহায্যার্থে। এটা আমরা কাজটা করছি। আমাদের 50 ইউনিট মতো টার্গেট রয়েছে। আমাদের অলরেডি 14 ইউনিট হয়ে গেছে এবং আরও চলছে। আশা করি আমরা আমাদের টার্গেট কমপ্লিট করতে পারবো এবং এই মহৎ কাজ আরও এগিয়ে নিয়ে যাব।